नमस्कार बंधुरा आमी पारुल तुम्हारे सामने आरो एक रेसिपि निये हाजिर हलाम। आशा करी तोमरा सबाई खूब खूब भालो आछो। और आज के झिंगे दिए तुम्हारे संगे दारुण एक दुर्दान्त रेसिपि शेयर करब। तार एखाने चलो देखो झिंगागुलो आमी एइभाবে केटे निয়েছি। चोकलागुलो किन्तु खूब भालोभाবে आमी छाड़ाइনি, जेहेतु एकदम माने झिंगागुलो कचि आछे और गायेर जे शिरगुलो थाके ना सेई शिरगुलो आमी केटे निয়েছি। ता चलो एखाने झिंगागुलो आमी धुए परिष्कार करे निয়েছি। और मेन उपकरण जेटा हलो सेखाने देखो आगेर दिन तो तोमरा देखेছো चिंगड़ी माछेर भर्ता रेसिपि, तारই माथागुलो এই চিংড়ি মাছের মাথাগুলো বেঁচেছিল, সেই মাথাগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিলাম। সেটা আমি একটু লবণ একটু হলুদ দিয়ে খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। এটা দিয়ে কিন্তু রেসিপিটা করা হবে, দুর্দান্ত খেতে হয় বন্ধুরা। একবার হলো তোমরা চিংড়ি মাছের মাথাগুলো ফেলে না দিয়ে এইভাবে রান্না করে খেয়ে দেখতে পারো। তা এখানে দেখো সবার প্রথমে আমি একটুখানি সামান্য সর্ষে নিয়েছি। তাই এখানে আমি মানে হলুদ সর্ষে নিয়েছি, তোমরা চাইলে কালো সর্ষেও নিতে পারো। তাই এখানে দেখো শুধু একটু শুকনো মানে ভাবে একটু ঘুরিয়ে নিলাম মিক্সিতে। তারপরে এখানে কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো, দিয়ে একটু সামান্য